Sendiri tangkuru no kamkan. Ngomotani এডিসি কেন্দ্র নিয়ে একটা অংশ হয়েছে বিধানসভা কর্ম কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভা নিয়ে কাইসা পার্ট বড় যে সামা মূল্যে তো লক্ষ লক্ষ টাকা নি মানে খাম খাইছে খুব সম্ভবত কারেন্ট নি শর্ট সার্কিট কোনো অংখানে তখন বাড়ি নাই এখানে কোনো বড় সন্দেহ দেয় তঙ্গাংসিং কাপড় কিন্তু বড় ছাও কোনো বড় থর কান্তি ঘটনাই আমি সালনো কামুনি ছাও সরকারিভাবে যেটা চিনি ক্লাইনা নাংমানি ডেফিনেটলি চাঙ্গাবো ক্লাইনে সাব জোনাল চেয়ারম্যান এবং জোনালনি ভাইস চেয়ারম্যান বানি লগিনা দङ সাবজেক্টিও নি বিশিংতে কাইসা এনকোয়ারিং তো এনকোয়ারি খাই বড় সরকারি রিপোর্ট দিত তারপরে এডিসি হাফান বরং যত হেল্প খাই মানো 100% তো চাংমাই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যে 100% রিকভারি রিমাইয়া কিন্তু অন্তত বড় দোকান তাঙ্গিতি সানান বাগি যা যা নাংমানি কাসুক দ্বারা হেল্প খাইনেন বাগি চাইতো নাই অমন এবং তাবো তো তে খাম থাঙ্গো মানি তো তে উদ্ধার খেনেতে কোনো লামা করি ইয়াবা বং দোকান দ সংসারনি বাকি বরনো চুবাচু এডিসি হাফাং মারে নাইছে আমি ওব দোকান খামা হিসে তো আবো বাহাইতে খামটা আঙ্গো সাইমালি আতে আরাইটা তিনটা খাই জরাও খুমবুসু দোকান খামো দাকা দোকান হিসে খুমগরে और कि दो तो दुकान फ्रीज हो बैग खमाई का फ्रीज दंगो एमने तीनटा दुकानो फ्रीज दंगो खमाई के आबो फायर सर्विस हो सासा का नरो फायर सर्विस हो साहो का साहर मानि याबो हाय आंबु सिफराय न पाइ जंहा संगो सि सपायो लामार बा खमिया बाया को बायबा इनका ओकुनि राबार बागान खामजानो मके साबने अब निंदन राबार बागान थायाबो जागा मालिक रंनि सार्भिसिं का दुकान खामो तिनि बेबो दुकान गांगा थानाय बुधबार डिसेम्बर 7 तारिख ग खामो भाई नों सन्देह के बदा हरसक सकना सन्देह के अब न करे बुसु रां मारे नों खाम कनो जागा रां हिंगा सिंह रां मारे हिंगा न साइटा दुकान याबो 12 लाख रक थाइरो ताम फाजक माने दुकान ने माइरं गुंडा हिंगा जायो या समोसा आबो हाइरकटा पारानि बामु के थाइके तुम बेरमा हुंसा हिंगा वो बेरमा आकरान रक दंगो दुकान मालिकनि मुंतमा दुकान मालिक हिंगा आं बिपुल देबरमा हिंगाय तै आन बाबानि न खिरो देबरमानि हिंगा तै कैसा अनुतम देबरमा हिंगा तै कैसा ओ अभिशरण देबरमा बो पाराव खामानि बो पारा हिंगा म मायुं बेकरें पारा हिंगा सि म पोस्ट अफिस हिंगा यां शान्तिनगर हिंगा कल्याणपुर निन दुकान खामानो तै सरकारनि बर रकना एडिसि गभर्नमेन्ट बर रकना फाना राज्य सरकारनि बर रकना केबदा फाइने फैगा पार्टीनि नेता रकना पार्टी नेता तो एको केबो फाया को तिनि फैगा सिनि डिपुटी सीएम ओनिने सार फैगा